বারাণসী হরিদ্বারের অনুভব এবার কলকাতাতেই। তিলোত্তমা ঘাটে গঙ্গা আরতির আয়োজন সঙ্গে এবার গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করতে তা দেখার ব্যবস্থা সরকারের। নামমাত্র খরচে ১ ঘন্টায় লঞ্চে করে ঘোরার সঙ্গে সেখানে বসে দেখা যাবে গঙ্গা আরতি। বাবুঘাট থেকে প্রতিদিন বিকেলে এই বিশেষ ফেরি পরিষেবা মেলে। সূর্যাস্তের অপেক্ষা সূর্যগঙ্গায় ডুব দিতেই জ্বলে ওঠে কয়েক হাজার প্রদীপ। ঘণ্টা নেড়ে ফুল হাতে সমবেত কণ্ঠের উচ্চারিত মন্ত্র। মা গঙ্গা বিশেষ পুজোর শেষে ঘিয়ে ডোবানো চলতে জ্বলে ওঠা পঞ্চপ্রদীপ হাতে পুরোহিতরা শুরু করেন গঙ্গা আরতি। এই আরতি দেখতে গঙ্গাবক্ষে জড়ো হয় কয়েক হাজার পর্যটক। এমনকি আরতি দেখতে বিদেশ থেকে বহু পর্যটকের ভিড় হয়। বছরে ৩৬৫ দিন বারাণসীর দশামেধ ঘাটে এই গঙ্গা আরতির আয়োজন থাকে। পর্যটক আকর্ষণ বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এ রাজ্যে শুরু হয়েছে গঙ্গা আরতি। বারাণসীর ধাঁচে সেই গঙ্গা আরতি এবার বাবুঘাটে আয়োজিত। তাই আমিও দেখতে চলে গিয়েছিলাম এইবারে গঙ্গা আরতি। তো গঙ্গা আরতি সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ শুরু হয় এবং ৬টা থেকে প্রায় ১.৫ ঘন্টা মতো হয় ৭:৩০ অবধি। তো ভীষণ সুন্দর আদলে হয় গঙ্গা আরতি। তো এবার আমার চ্যানেলে সুদীপা ক্রিয়েশনে এর আগেও আমি হাওড়ার গঙ্গা আরতি তুলে ধরেছিলাম আপনাদের সামনে। এবারে আমি ধরছি বাবুঘাটে। তো এখন আমি চলে এসেছি বাবুঘাটে। এখনো ৬টা বাজেনি। এখনো ৫ মিনিট বাকি। তো পুরো ৬টা নাগাদ এই গঙ্গা আরতি শুরু হবে। তো আপনারা ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না। যারা চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটা টিপে দেবেন। তো চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তাহলে এদিকে দুটোই আছে। सर्वे ब्राह्मणाः जनाः आगतवान्। ओम मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजा मंगलम व्याघ्रदो दोरमदेति देवं देवेति दोरं कवञ्जोति गञ्जोतिरेकं परमे मनः शिवशङ्करं भवामहे प्रियानन्दवा प्रियवदगुं भवामहे निधीनान्दवा निधिवदगुं भवामहे विभवमामयानि कृतवादमजानि कृतं अम्बे अम्बिका कम्पीलवादनिं मा भूर्वासासद्गणे संविकासश्रीगङ्गावद्वे नमः ध्यानात् विद्वानि कृतं कवरयामि पाद्यं हस्तिवर्गं मुखेयाजनया सर्वांगीनायं जलं समर्पयामि मापयः प्रतिबम्बयोगदुगवयोदवेन्दर्गेपयोधाः तेषुमती प्रविशः सन्तुभयं मापय स्नानं समर्पयामि। वाराणसी पुरपति नमामि गंगे तव गांगन्वारि मनोहारी मुरारी चरणाचितं त्रिपुरारी शिरसारी पुनः हरे पुनः सर सपाटी जय ससुर संग हर नाम बिन बंदन जय धर्म बालिका तीर तीर सुंदर जोषगी विचरण मत देहि हो हमें सकालिका विचरण मत देहि हो हमें सकालिका जय जय भगवत नंदिनी जय सपूर चंद्र
शांगे मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता मैया तू है सुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी गोद में आकर मन शांति पाता जय ब्रह्म स्वरूपिणी मैया जो तुमको ध्याता मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से जो जन तेरी कृपा से सोनल सदगति है पाता जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जननी गाता मैया जो जननी गाता दास वही है सहज में भक्त वही है वांछित फल पाता जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता मंदार ईश्वर चंद्रशेखर कति कति जगन्मोहन धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस दिगंत संतति गमोगनानि मानसी कटाक्ष धोरण विरुद्ध धरातले चित्ति गंभरे मन विनोद में विपस्तुले जटा भुजंग पिंगल सुरत्न मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमध्र कलिक दिव्य चोमुखे गंध सिंधु रस्तु रस्तु उत्तरीय में दुरे मनो विनोद अद्भुतं विभर्तु मूर्धवर्तये सहस्रलोचन करीत शेषलेख शेखर कसून भूलि धोरणि विभूसरागे पीठ चक्रराज मालया बद्ध जात दूकर जय चिराय चारुकाम कस्तुरज्ज्वला धनञ्जय स्फुलिङ्ग भानु पीत पंच साय कृष्ण मल्लिकानि युद्धलेखया विराजमान शेखर महाकपाल संपदि निरोजता नमस्कृतः करालो हाल पट्टिका भगत 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 ज्वल अनंदयालु बटन पंच साय नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक कल्पने शिल्पिनी त्रिलोचनी रखे ममान नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्तुरस्तून सीति नीतमस्त बद्ध बंध कंकर इंपगिर सरिधर देवीश्वरेश्वरे भगवती गंगे देवीश्वरेश्वरे भगवती गंगे त्रिभुवन धारे तरल तरंगे त्रिभुवन धारे तरल तरंगे शंकर वारिणी त्रिभुवन धारे देवीश्वरेश्वरे भगवती गंगा मांगा नमली करो गंगा मांगा が眠りから गंगा मांगा नमली करो 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 ग
ধন্যবাদ।
চেয়ারে বসে গেছেন সকলে দাঁড়িয়ে যান, আপনারা চেয়ারে বসে গেছেন সকলে দাঁড়িয়ে যান। হে ভাগীরথী हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे सभी लोग मिलकर एक साथ जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए गंगा माता की काली माता की बाबा भूतनाथ की बाबा विश्वनाथ की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। जयकारा आखिरी है, सभी लोग दोनों हाथों को उठाते हुए एक साथ एक बार जोर से एक बार जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए गंगा माता की এদিকে আমাদের গঙ্গা আরতি শেষ হলো, আপনারা যারা আপনি এখন আমি বাবুঘাটের গঙ্গা আরতি আমার দেখা শেষ। এখন আমি গঙ্গা আরতি দেখে বাড়ি ফিরছি। তো আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলো না। আর অবশ্যই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু লাইক কমেন্ট করে দিও। আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলো না, যাতে আমার সমস্ত ভিডিও সবার আগে পোস্ট করার মাত্রই তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা চ্যানেলে নতুন আছে তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। পরবর্তী ব্লগে আবার অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে তোমাদের সাথে খুব শীঘ্রই আসছি। তো ততক্ষণ সঙ্গে থাকো।